70. godina ja sam nekako gledao, skoči iz aviona nekakva mala buhica i otvori se padobran i onda mi je kako to, zašto to, to me zaintrigiralo i onda sam sam sebi rekao, ma ja to moram probati. Tatu sam ja upoznala u Zagrebu. Puno je obećavao, već nas je vidio u nekakvoj budućnosti. Nije nikad forsirao da se čim prije uđe u avijaciju. On je bio taj koji kočio i rekao polako, ima vremena. To je ljubav koju je otac prenio na mene od malih nogu. Tajna našeg uspjeha je vjera, zajedništvo i obitelj. Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade, s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sjaj. Jedna mladost, jedan Tatu sam ja upoznala u Zagrebu jer je on došao upisati višu zrakoplovnu školu, a ja sam bila kod svog rođaka. On me zove i kaže, Rodice, dođi da te upoznam sa jednim momkom. A ja si mislim, taj nikad ne može biti moj muž, ajme, kakav je grozan, dugačka kosa, veliki brčine. Šta će mi takav momak, šta me upoznaješ s takvim momkom? Dugo smo razgovarali to večer i onda sam rekao, evo ti ruka, a možda nekad i nešto budemo malo više. Moram još samo napomenuti da je on imao jako dobru priču. Već nas je vidio u nekakvoj budućnosti, možda ćemo biti nekad nešto, tako mi je rekao na rastanku, gdje ja nisam pomišljala uopće da bi nekad moglo nešto biti, ali mi je pisao poslije toga pisma i nakon toga smo se sreli nakon mjesec dana. Nakon mjesec dana to je bila druga osoba, jer je očito shvatio da to nije moj džir, da ja ne volim takve muškarce. Ošišan, bez dugačkih brkova, totalno druga osoba. I tako je završilo to, tako da sam ja poslije otišao i u vojsku, pa smo se dopisivali i tako dalje, i tako dalje. Evo danas, hvala Bogu, 7 unučadi. Rođen sam u Hercegovini i završio 3 razreda osnovne škole dole da bi se prebacio 67. godine u Osijek. Kao i svakom drugom djetetu dole, puno posla, težak život, djeca su morala raditi od malena. Glavno bio je težak život. Kuća nije bilo kao danas, da ima svak svoju sobu. Kod njih je bilo kuhinja, divna ona sušnica mala, i jedna spavaća soba i štala. U kuhinji je spavala baba Vida, a u sobi je spavala Perica Ivanka i njih 4 djece. Na podu nije bio ni betonski pod, nego zemljani. Težak je to bio život. Uvijek se sjetim tih dječačkih dana sa nekom sjetom. Rođak bi se popeo na vri i od dva skoka bi on skaka sa vrha. Brijest je bio, on ima fleksi grane, njegove grane nisu bile krte da bi pucao kad bi on skaka. Tada se njemu
ukazivala budućnost njegova koju će živjeti. Nije on tada zna ni za padobran, ni za avione, ni za što. Ali je volio to, mi bi se zgrozili bi se koji smo gledali dole, igrali bi, eto tako lopte, zabavljali se s nekim i gledali njega kako skače. On je bio u strasti, kad je ima, ne znam, 14 godina, 15, utaka bi ujutru, pobjegao bi od kuće i otišao upisao se u padobrance i ne znam sad točno od koliko godina je počeo skak. Ferica to nije dao, ali nije on to, on ima to, želja je bila veća od ćaćina ne. I priča mi je jedne prilike gdje je skočio s padobranom i zaustavio se na nekom salasu, na nekim topola, vatrogasci ga skidali. Odmah iza srednje škole je otišao u vojsku, odradio i to, poslije toga upisao u Zagrebu fakultet višu zrakoplovnu, ondašnju tako se zvala, da bi brzo iza toga dobio posao u privrednoj avijaciji Osijek i počeo raditi. Rođena sam u Grudama u Hercegovini 1959. godine i moji roditelji su se odselili u Zagreb 1967. godine, znači nakon završenog prvog razreda osnovne škole, došla sam živjeti u Zagreb. Život u Hercegovini je bio jako težak, manje više se živjelo samo od duhana i moj otac je, s obzirom da je nas bilo 4 djece, bio je svjestan da nas mora poslati negdje na školovanje, a vrlo je teško se razdvaja od svoje djece, tako je donio odluku da mi odselimo svi zajedno da bi se mogli školovati u Zagreb. Za mene je to bio šok, veliki šok, jer ta djeca su u Zagrebu bila nemilosrdna. Mi kad smo se pojavili u školi prvi dan, onda su oni, to nikad neću zaboraviti, taj moj prvi susret sa Zagrebčanima i tom zagrebačkom djecom. Oni su pjevali U Zagrebu je kućica i držali su se u kolu, a nas nisu puštali da zajedno s njima pjevamo i da se s njima veselimo. Znači, pokušali su nas na sve moguće načine ignorirati i distancirati, ali smo se mi dokazivali na drugačije načine. Znači, ja sam bila svjesna da ja ne mogu upasti u jedno takvo društvo niti garderobom, niti izgledom, nego sam se morala dokazivati ili kroz sport ili kroz učenje. Tako da sam uvijek bila najbolji đak i pomagala drugima i onda automatski su me prihvaćali, a kroz sport sam se dokazivala jer sam u sportu bila isto tako dobra. Sport je za mene bio velika odskočna daska jer se dosta putovalo, upoznavalo se novo društvo i to je bio način da obiđem više gradova i da putujem sa tom svojom ekipom. I mi smo kao klub predstavljali Hrvatsku u Gepingenu na igrama za mlade. A to mi je opet bio poseban doživljaj jer pobjedonosni gol za prvo mjesto sam dala upravo u zadnje 3 sekunde kada smo mi Hrvati pobijedili i bili na prvom mjestu. Ja sam upoznala prije jedno 20 godina u crkvi, zato što je žena puna vjere, pouzdanja i ljubavi. U naselju sam ju upoznala prije 35 godina. I od prvog dana smo si kliknule i do dan danas smo ostale vjerne jedna drugoj. Moj prvi kontakt s njom je bio u Marininim svatovima. To bi bilo koliko lana stara, prije 12-13 godina. Znala sam je ovako iz viđenja, ali sam uvijek mislila da je tu obražena žena koju ne može prići. Sa svojom punđicom mislila sam da je nedostižna. Prvi put sam s njom zbilja progovorila u Marininim svatovima i otac smo onako počela se pozdravljati i kliknile smo se i otad je nastalo prijateljstvo koje je nezamjenjivo. To je žena koja se ne predaje i sve može. Sve želi, sve zna i uvijek je u pravu. I hvala joj što nas je prihvatila u svoj život kao svoje prijatelje. Žena koja sve zna u životu, sunca ti nije znala pitu napraviti, pa je došla kod mene na tečaj. Ali ju šokirao tečaj, jer je bilo zamjesito jedno 15 pita. Puna kuhinja pita.
stala gospođa i kaže šta ću ja sad raditi? Rekao, ajmo kreni po redu, nema zabušavanja. Dakle, bilo je brašno i na plafonu i po podu i svuda, ali je svladala tečaj, dobila je diplomu vrhunskog majstora, master šef u piti u jednom danu. Jasno sam upoznala 1986. godine u Oranici. Jako dugo smo radili skupa, upamtila sam je po svemu dobrome. Jasna je bila sindikalni povjerenik u našoj firmi, borila se za radnika, svađala se sa direktorima, bila je tvrdoglava, bila je uporna, bila je poštena prije svega, što je vrlo rijetko kod svakog čovjeka. Ljudi su je cijenili i poštovali. I dan danas ja kad negdje kažem da radim kod Jasne Vlašić, ljudi je pamte po dobrome. Bilo je vrijeme kad su se majke borile za svoju djecu da izađu iz vojarni ili ti kasarni, kako je onda bilo. I normalno, svi smo mi to gledali sa strane, niko od nas nije ništa pokrenuo, mi smo pričali međusobno, ali niko nije ništa. Jasna je bila ta koja je rekla idemo, šta mi tu radimo na poslu, žene su tamo ispred doma JNA. Sve žene iz firme su otišle tamo, mi smo došli do vrata, doslovce, oni su se morali unutri zaključati. Ali ona je bila, svi smo bili, mi smo nju slijedili, ona je bila vođa, ona je bila organizator, ona je bila stvarno neko ko vidi unaprijed i koji će to izvršiti, koji će to obaviti. Mi smo je slijedili i to je to. Rat je na sve nas ostavio određene posljedice. Ja se točno sjećam mojih roditelja prije rata i poslije rata. Prije rata živjeli smo jednim možda drugačijim životom. Imam nekakav osjećaj da su se mama i tata možda više smijali. Sjećam se poslije rata nekako tata je dugo bio tih i dugo je neke stvari držao u sebi. Meni se kao djetetu onako usjeklo da je otac dolazio, dobio bi slobodno možda jedan dan, taj jedan dan sjeo bi u auto, došao bi nas vidjeti i mi smo znali da mi sad njega ispraćamo, a pitanje da li ćemo ga opet vidjeti. To je dosta bio jedan težak period i za dijete, ja sam tada imala možda 6 godina, ali evo, dragi Bog nam ga je sačuvao. Pa mislim svaki onaj koji je živio u vrijeme Domovinskog rata u Osijeku i proveo ta silna bombardiranja i silne neizvjesnosti, da je na svakoga psihički djelovao taj rat, jer mi imamo ovdje jednu uzrečicu prije rata pa poslije rata. Tako dijelimo da je ljudima taj sami rat uzeo na neki način najljepše godine života. Ja sam ostala u Osijeku imajući radnu obavezu, dok je Miro bio u gardi, odnosno u zrakoplovnoj jedinici, tako da sam bila odvojena, a djeca su mi bila u Zagrebu. Kad smo bili u prognaništu u Sesvetama, tata samo kratko nazove živ sam i spusti slušalicu, to mi je ostalo onako upečatljivo. Sjećam se naleta borbenog aviona iznad kuće kada je napadao aerodrom Čepin. Sjećam se dolazaka za Uskrs i za Božić i udaraca granata. To su moja neka sjećanja. To su mi bili najteži trenuci u životu, jer sam svaki puta razmišljala da li ću ponovo vidjeti svoju djecu i da li ćemo se ponovo zajedno sastati. Ali vjerujem da je dragi Bog kroz naš život puno toga činio i čuvao upravo nas da ostanemo obitelj i da sačuva njega kroz sve što je prolazio. 1992. godine u krajem 5. mjeseca moja ta postrojba kojoj sam bio član se raspustila i onda na inicijativu mog kolege Zorana i mene otišli smo kod pomoćnika zapovjednika za Tomislava Begovića i predložili mu da bi bilo dobro ako se možemo samo organizirati da uzmemo ponovo 2 aviona iz naše bivše firme i da te ljude koji su u kolima hitne pomoći, nažalost, pojedino se dešavalo da su čak i umirali jer je okupiran bio autoput pa su išli gore uz mađarsku granicu do Zagreba i onda se dešavalo da su u kolima hitne pomoći
ljudi znali i umirati. Onda smo mi predložili da se to napravi avionima. Ja se nadam da smo u svemu tome uspjeli. Po meni je to, što se tiče Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, možda jedna od najjačih humanitarnih akcija koja je od početka do kraja uspjela. Mi smo tada iz Pleternice do Zagreba, Plesa, preletali za 50-ak minuta gdje nam na svu sreću niko nije umro u avionu i svi su došli živi i zdravi, a onda kasnije su bili raspoređivani po zagrebačkim bolnicama i nadam se da su i danas mnogi od tih ljudi živi. Ja Miru nisam imao priliku poznati prije rata, sticajem okolnosti, bez obzira što smo do tada i on i ja cijeli svoj život proveli u zrakoplovstvu. Upoznali smo se tijekom formiranja, tijekom ustrojavanja samostalnog zrakoplovnog voda Osijek, bez obzira što smo zbog nužde bili primorani da se dislociramo u Đakovu. Kogod je struka u zrakoplovstvu i onaj koji nije, kad se kaže da avion slijeće, svi podrazumijevaju nekakvu široku, dugačku, ravnu površinu, da li je to livada ili asfaltirana pista, što bi bilo i normalno. Međutim, okolnosti su bile nenormalne i ono što je Miro meni tada pokazao gdje avion može sletiti, ostalo je zaista u mom trajnom sjećanju, jer sam se sledio. Naime, bilo je jedan dio u Ivan Dvoru, ovako podnožje jednog brda, otprilike jedno 30-ak metara dužine. Prije tog ravnog dijela bio je kanal, bio je put, znači morao si taj put preletiti i odmah dodirnuti. Taj ravni dio livade, nepokošene naravno, i tad počinje uzbrdica. Kad smo se približavali tom dijelu gdje trebamo sletiti, ja sam makao ruke, nisam, samo sam gledao što on radi. S tolikom je on sigurnošću taj avion spustio na taj ravni dio, pa kad je počela uzbrdica, pun gas, punu snagu motora da se avion popne uzbrdo, pa opet počinje neki mali ravni dio, on ga je zarotirao tako da rep dođe ispod nekakvih bagrema. Tu se naime avion tijekom dana sakrivao, jer ovi gore što su nas tražili, neprijateljske vojske, nisu mogli ni sanjati da avion uopće može biti na takvom mjestu. Ponosan sam zato što, eto, kad je bilo najteže, nisam se makao, nisam pobjegao, nego sam bio među prvima kao dragovoljac koji se uhvatio, evo, nekakvih obaveza u ratu, pa to odradio od početka do kraja i s te strane sam i ponosan i zadovoljan i sretan. Kasnije, iza rata, kad smo otišli u taj privatni biznis, morao se biti od direktora do skladištara i sve poslove raditi i sve obaveze vise na tebi. Tako da jedan čovjek to ne može sam, da nisam imao recimo pomoć obitelji u svemu tome, a najviše moje drage žene. Ja sam puno toga morala učiti sama. Nisam imala nekoga ko je mene učio, nego sam jednostavno bila bačena u vatru i život me tesao tako da sam puno morala sama učiti, puno čitati, puno proučavati, puno istraživati šta, kako i tako dalje. Naravno da mi je škola dala puno toga što sam naučila, ali praksa je totalno nešto drugo i onda sam se stavljala u određene životne situacije iz kojih sam uvijek izvlačila najbolje. Puno sam slušala ljude koji su me savjetovali i uvijek u životu volim poslušati svačije mišljenje, ali na kraju donesem odluku onako kako mislim da je najispravnije. Ja sam uvijek išao u životu sa jednom konstantnom, pa sam rekao, aha, gledajte, ako može šta sam ja manje vrijedan od njega? I uvijek mi je to bila neka životni poguranac, pa vidiš, ako je mogao on, zašto ne možeš i ti? Pa on je napravio to i to, šta je on pametniji od tebe, idemo. To je bio nekakav motiv koji me je gurao. Općenito smo mi kao supružnici, nas dvoje,
bili ti koji smo savladavali najteže prepreke i najčešće smo bili oni koji smo krčili puteve općenito u zrakoplovstvu i od kako smo osnovali svoju firmu. Sve je moralo biti, najčešće smo mi bili ti prvi koji smo gazili nekakve nove stvari. Kad sam doselio tu, mene je najviše oduševilo to što sam iz dvorišta u svojoj obiteljskoj kući u Višnjevcu gledao u ono doba padobranstvo je bilo jako zanimljivo i 70. godina ja sam nekako razmišljajući gledao, skoči iz aviona nekakva mala buhica i otvori se padobran i onda mi je kako to, zašto to, to me zaintrigiralo i onda sam sam sebi rekao ma ja to moram probati. I igra slučaja je htjela da je 75. godine organizirano u aeroklubu pregled za buduće pilote, gdje sam ja u jednoj grupi od nas, valjda 4-5, uskočio i desilo se to da sam na tom pregledu u Beogradu prošao i onda je slijed svojih, poslije te obuke, išao svojim nekim tijekom, uvijek se truditi da idemo dalje i evo. Pa moj Miro je veliki sanjar. On je recimo osoba koja čak i sa mnom kao svojom suprugom nije dijelio neke stvari. On je, kad je imao neku viziju nečega što bi trebalo u životu napraviti, onda je najčešće o tome razmišljao, pa bi ga ja često našla u trenucima da ne spava po noći i kad ima neku viziju, onda duboko razmišlja o tom, razmišlja i to razmišljanje uvijek potakne neke novine, ali uvijek dođe do nekakvih rezultata i onda prije nego će se neke stvari ostvariti, podijeli to sa mnom da vidi da li je na dobrom putu i onda ide u ostvarenje nekih svojih ciljeva. Bilo kakva moja ideja, bilo kakvo razmišljanje o nekakvoj budućnosti firme, uvijek sam taj problem volio sam sebi dobro razjasniti, sagledati ga da ako treba sa 360 strana i puno ga izanalizirati, razmišljati o njemu, možda i dan i noć, da bi uvidio prednosti i nedostatke tog mog, recimo, ili projekta ili zamisli i onda nakon duge analize donosio sam nekakve odluke, ali opet uvijek sa svojom obitelji. Nekada kad se sjetim moje bivše firme u kojoj smo ne razmišljajući sjedali u avion i letili recimo nisko iznad grada, na 20 metara iznad zgrada, letili smo u grupi od 6 aviona. To je, kad malo danas razmislim, zaista jedna vrst hrabrosti, a možda malo i ludosti. Pa sam posao po sebi kao profesija je takva da imao sam par nekakvih otkaza u životu i sva sreća je uvijek bila da sam uhvatio se da li aerodroma, da li nekakve njive, ledine i tako dalje, tako da evo. Miro stvarno ima 99 života i ja više ne znam ni sama pobrojati situacije u kojima samo mogu reći i zahvaljivati dragom Bogu koliko ga je puta sačuvao i koliko je puta po, ne znam da li to mogu tako grubo reći, možda treba otići s ovoga svijeta, ali kao da imam osjećaj da dragi Bog kaže ne, jasno, ja tebe neću ostaviti samu jer ga uvijek popratim na svim njegovim životnim situacijama samo molitvom. 89. godine dolazi gospodin Glavaš u aeroklub i traži da povučemo parolu Sretan Uskrs HDZ. Neće niko, svi se nečkaju amo tamo i onda velim ja ću. Tako da sam ja tu parolu sa UTVom 75 povukao po čitavoj Slavoniji, sletio. Isti dan dolazi inspektor iz Saveznog komiteta za saobraćaj i veze. Na licu mjesta mi oduzima dozvolu. Ostajem jedan dugi period bez dozvole da bi ponovo morao polagati
dozvolu profesionalnog pilota, ali eto, prošlo je i to, hvala dragom Bogu. To je bio nekakav mali moj doprinos ili prkos da težimo ka nečemu što nas čeka u budućnosti, da će biti bolje, da će biti savršenije, iako savršenstva nema, ali uvijek smo živjeli u nekoj nadi, ajmo promijeniti postojeće da bi nam sutra danas bilo svima bolje. Nakon završetka rata, ugrubo rečeno završetka rata, mi se vraćamo u Osijek, stvari se pokušavaju stabilizirati. Apsolutno sam bila protivnik da Miro ostane u vojsci, iako su mu nudili da ostane u vojsci i da bude vojno lice, ja nisam bila za to. Nakon toga su njegovi kolege iz firme, pošto se privredna avijacija raspala, polako pokušavali tražiti posao u Sloveniji, u Adriji. Između ostalog, on je bio jedan od tih koji je bio zainteresiran da ide let u Adriju i ja sam u tom trenutku rekla, nema problema, kud ti, tu i mi. Nisam bila za to da se nikad razdvajamo i ako će ići u Sloveniju, bila sam za to da se pokupi cijela obitelj, bez obzira što smo mi tada imali i kuću i sve, mene to nije zanimalo. Mene uvijek samo zanimalo da smo mi svi zajedno. I on je shvatio da ja neću ostati u Osijeku i da on ne može otići bez nas u Sloveniju, odustaje od te priče i donio odluku onda o pokretanju privatnog biznisa. Da, situacija je bila nezgodna poslije samog rata. Neki su otišli u Afriku raditi, neki su otišli u Kroaciju, u Adriju i tako dalje. Ja sam ostao nekako privržen kući i obitelji i nisam htio odavde otići. I nekako sam donio odluku da 29.3.1993. godine smo registrirali firmu pod nazivom Air Traktor. Bila je hrabrost zaista u to doba krenuti sa tako nečim, jer moja vlastita firma mi je bila i konkurencija i nisu se baš oni svi složili s tim što sam ja otišao u privatnike, a oni ostali u staroj firmi koja je nažalost za nekakvih par godina iza toga zatvorila vrata i otišla u stečaj. U samim počecima bilo je jako teško jer su ga unutar njegove firme, odnosno zaposlenici njegove firme totalno izolirali i zabranili su sve kontakte svim zaposlenicima s njim, s obzirom da je on se ohrabrio i otišao u privatni biznis. U to vrijeme sam ja bila na porodiljnom dopustu 3 godine sa Krešimirom, dakle imala nekakvu minimalnu naknadu i bilo je vrlo, vrlo teško živjeti. Mi smo doslovce bili čarobnjaci. Miro je radio za vrlo male novce, imao vrlo malu plaću, ali onda je s vremenom to sve išlo sve bolje i bolje i situacija se mijenjala iz godine u godinu. Sjećam se prvi dolazak kod carinika kad sam rekao ja bi kupio avion, on me poslao kući i rekao dođi za 15 dana da ja vidim kako se avion uvozi. Ja znam, kaže, uvez traktor i kamion, ali Boga mi, kaže, ja za avion ne znam. Prvi avion koji je bio je pod ukrajinskim oznakama, radio je u Mađarskoj i onda, s obzirom da je Hrvatska bila svima koji znaju i sjećaju se tih vremena takozvani bijeli embargo. I nisu mi ga dali, bio sam tu preko praktično u Mađarskoj, možda 30-40 km daleko, mogao sam ga preletiti u Hrvatsku samo tako, ali oni su me natjerali da ljetim za Poljsku, iz Poljske za Austriju, iz Austrije preko Slovenije da dođem u Zagreb. I tako sam i napravio i tako je došao prvi avion. I sletjeli smo ga u Našice i u Našicama je moja baza bila možda jedno 3-4 godine jer nisam bio poželjan u svom Osijeku jer eto odsudio sam se napraviti firmu. To je bio avion AN2 Delta Alfa Viktor. Radili smo tada čistu poljoprivredu i to smo najviše krenuli na području Hane Našice gdje smo na neki način i krenuli sa poslom pa bi se onda malo proširili poslovi na sljedeće poljoprivredne kombinate. I tako je to krenulo.
Miro je kao instruktor strog, ali pravedan. Mislim da je tada bio, što bi ja rekao, punom naponu snage kao instruktor i zaista me puno toga naučio i dosta je zahtijevao i to je po meni fair play. Nije nikad forsirao da se čim prije uđe u avijaciju, on je vikao polako, ima vremena i tako dalje i nije nikada forsirao, to ne mogu reći. Sa 17 smo napokon odlučili da je vrijeme sazrelo i sa 17 sam počeo školovanje za sportsku dozvolu pilota. Miro je jednostavno, smatram i mislim, najbolji instruktor kojeg mladi čovjek, mladi pilot u početcima može imati. Sami početci letenja je nešto što ti ostaje u krvi, što ti ostaje u sjećanju i prvi samostalni letovi i tehnika pilotiranja je nešto što ti prvi instruktor ugradi. Supruga i majka pilota je zaista teško. Onaj ko to nema, taj to ne razumije. I kad mi neko kaže naviknut ćeš se s vremenom, to nije točno. Ja mogu samo ispričati možda posljednju situaciju unazad 15 dana kada su se radili komarci iznad Osijeka i kada je istovremeno u zraku moj suprug i moj sin. A ja sam na aerodromu sa jednim od unuka i pada mrak, a oni još nisu sletili. Već su se mehaničari uskomešali, već smo svi bili zabrinuti, a ja prebirem po krunici i govorim samo Bože moj, čuvaj mi ga i samo neka dođu sretno kući. Mislim da svi koji žive u Osijeku i koji ovdje obitavaju nisu svjesni ukoliko su njih dvojica iznad grada u kakvoj opasnosti i koliko je teško i koliko je tu zapravo i žrtve i molitve i brige i svega što se čini da bi svim Osječanima bilo ljepše. Mene Miro nije školovao, mene je Jasna školovala i ja sam ti dobila Jasninu, ja bih rekla, najskuplju životnu školu koju ne može platiti ni jedan fakultet, ni jedan tečaj, toga nigdje nema. Jasna jednostavno kad te uzme pod svoje i tu nema jednostavno, moraš plivat, nema ja ne mogu, plivaš i gotovo. Moja prvo neko sjećanje na avijaciju je bilo Piper Cub, Aeroklub Osijek i let sa tatom u Piperu Cubu. Tata bi se vraćao s terena, on preleti iznad kuće, mama brzo otvara balkonska vrata, mi svi izlazimo na terasu, znamo da tata radi još jedan krug oko kuće, izađemo van, ona mahne krilom, mi mahnemo njemu i to je bio znak da se tata vraća s terena i mama brzo sjeda u auto i ide po njega da ga doveze kući. On je zapravo preko tjedna radio u poljoprivredu, tretirao komarce, a preko vikenda je bacao padobrance, znači letio zrakoplov iz kojeg su skakali padobranci u Aeroklubu Osijek. I onda me kao malog svaku subotu i nedjelju, točno se sjećam, subota cijeli dan na aerodromu, a nedjelja obavezno poslije misa se išlo. I onda se opet provodio cijeli dan tamo. Sjećam se strunjače padobranske za skakanje na cilj, na kojem sam se ja kao mali valjao, skakao po tome kada su padobranci bili u zraku. Kada sam ja ostala bez posla i ostala praktički na ulici, moj suprug donosi odluku da od svog učenika koji je letio kod njega kupi firmu Hobby Centar. Krenulo je od toga da sam imao jednog učenika koji je bio vlasnik prijašnje firme Hobby Centar i koji mi je u jednom trenutku predložio: čuj, ja se ne želim ovim više baviti, kako bi bilo da ti to kupiš? Ja sam svom suvlasniku iznio taj prijedlog, on je to prihvatio i mi smo tako kupili firmu Hobby Centar.
ja naprosto nisam pojma imala ništa ni o namještaju, ni o ničem šta nas čeka u budućnosti. Mi smo zapravo kupili tu firmu i preseljavali smo taj materijal na novu lokaciju iz bivše lokacije, a da pojma nismo imali ni šta su fronte, ni šta je iverica i jednostavno smo znali da nas čeka, da mi sad moramo sve ispočetka učiti. Da, to je bio problem koji ja u tom trenutku nisam shvaćao u čega sam uletio. Pa ove pojmove oko iverice, neoplemenjena, oplemenjena, fronta ovaka, fronta onaka i tako dalje, to je sve za mene bilo špansko selo. Ali dobro smo se snašli sve u svemu. Jednostavno savladavali smo prepreke. Morali smo unositi novine, učiti nove stvari. Sve je to utjecalo da me što više izgrađuje i da jednostavno hoću neću moram neke stvari naučiti i da se moram prihvatiti novih izazova, ali mislim da je najteže danas biti menadžer. Ako si menadžer, ako si gazda, ako si vlasnik, naravno da nisi uvijek svakome dobar i da uvijek ima nekakvih primjedbi, ali ja mislim da smo mi svojim nastupom i svojim načinom izgradili jednu dobru sredinu i da je ta naša sredina sada zaista sredina u kojoj imamo dobre ljude, zahvalne i odane firmi i nama. Moji prvi počeci zapravo bili su u hobi centru. Ja sam odmah nakon završetka fakulteta počela lagano raditi u hobi centru gdje me na neki način mama obučavala i učila radu. I ja sam si dala tu odmah zadatak, onako entuzijastična, puna energije, da promijenim malo vizualni identitet, da uvedemo nekakvu modernizaciju i već tu zapravo kroz prvih tih par godina shvatila sam, rješavajući svaki dan nekakve situacije i probleme, koliko je taj poduzetnički kruh uistinu zahtjevan i težak. Hobi centar se promijenio za svih ovih nazad recimo 10 godina. Koliko god možemo i proširili smo se i prostorno i skladišno i nove strojeve kupujemo i dograđujemo, tako da poruka je u ovom poslu, a ne samo u ovom nego u svakom, moraš se razvijati, moraš rast ako misliš opstati. Miro kao šef je vrlo tolerantan, čak šta više dosta i popustljiv. Zna jako dobro cijeniti ljude koji su njemu pomogli. Jako puno pomaže ljudima. Naša mama je dobra šefica. Ona ti je iskrena, poštena, sve će ti dati, daće ti više nego što zaslužuješ. Samo moraš biti čovjek, prije svega čovjek. Radnik, da ne pričamo, i iskreno i pošteno raditi i ona će to vidjeti i svakoga će nagraditi čak više od onoga što zaslužuje. Naša majka je čovjek koji ne priznaje poraze, čovjek koji ne mogu i nema sutra ću nego odmah. I kod nje nema ne mogu, neću, nego daj mi telefon, odmah rješavamo stvari i to je to. Pa zapravo nama mama cijeli život u našem nekakvom odgoju uvijek je bilo kako misliš ne može. Nema toga ne može. Ti jednostavno to moraš, saberi se, skoncentriraj se, ti to možeš. Uvijek nas je motivirala da nema toga što mi ne možemo riješiti u životu. To ne može bilo kad smo imali pilotsku akademiju, to ne može bilo kad smo imali English test centar. Kad god je neko rekao ne može, uspijevali smo se dokazati da može. Ona je nekako taj način odgoja i svog razmišljanja prenijela i na naše poslovanje i na funkcioniranje firme. I ima jedna zanimljiva anegdota. Nama je avion završio na servisu i javili su nam iz servisa kako zrakoplov neće biti gotov na vrijeme i to su nam javili dan prije nego zapravo zrakoplov mora poletiti, a nama su dani prodani. I ja se tu stresiram, razgovaram s tim servisom i oni govore ne možemo biti gotovi na vrijeme, žao nam i morat ćemo to odgoditi, a dijelovi su kasnili. I ulazi Jasna u kancelariju i govori šta se dogodilo i ja govorim pa avion neće biti gotov na vrijeme.
i nećemo moći odraditi određene letove. Ona na to meni govori, kako misliš nećemo moći odraditi letove? Ja kažem, pa ne može avion biti gotov. I to je ta njena ključna rečenica gdje ona stane i kaže, kako misliš ne može biti gotov? Daj meni telefon. Nije prošlo možda nekakvih 15 minuta. Jasno je tip osobe kojoj ne možeš reći ne na telefon. Jednostavno ona te uvjeri da to mora biti gotovo i naravno ona je tu situaciju izvela na najbolje. Naravno je da je avion bio gotov i naravno da je avion poletio na vrijeme kao što je trebao. Moj suvlasnik traži da se mi raziđemo, što sam ja i prihvatio. I u tom trenutku mi smo krenuli sa školom. Nekakav cilj je bio u biti da imamo grupacije studenata i da se školuje grupacije studenata u gradu Osijeku. U nekom određenom trenutku smo imali čak i 8 zrakoplova koje za potrebe školovanja bile su većinom Cessna 182, Cessna 150, 152, Socata TB20, Piper Seminola. Imali smo i svoj simulator letenja, tako da smo bili kompletirani sa svih strana. Radeći u školi dolazimo do saznanja da na našem tržištu ovdje u Osijeku nismo imali dovoljno nastavničkog kadra, tako da smo mi donijeli odluku da mi tu školu obustavimo, a i onda smo išli na kupovinu aviona za prevoz putnika i prvu pomoć, odnosno ambulans. Sjećam se kao danas da sam ga pitala kako ti to misliš, mislim, ko će letiti tim zrakoplovom, ko će to uopće platiti? Iznio mi je cijelu situaciju, problematiku, kako to baš i nisu jeftini letovi. Ja sam onako u čudu ostala, pitala sam, pa dobro, mislim, jesi istražio tržište, kako znaš da će nama to ići? On jednostavno onako hladno, smireno rekao, ja osjećam da će ići. Tako smo onda 2014. došli na ideju da se počnemo baviti uz pilotsku školu taksi avijacijom, VIP prijevozom, te je brat moj Domagoj našao prvi zrakoplov naš King Air C90 i registracija 9A SIB, što je značilo Slavonija i Baranja. I tako smo u Njemačkoj 2014. godine kupili i preletili prvi zrakoplov u našu flotu. Vrlo brzo smo, nažalost, uvidjeli da je taj medicinski prijevoz izrazito težak i zahtjevan, što zbog administracije, zbog cijele situacije gdje možda nismo bili prepoznati kao nekakva potreba u državnom interesu. Cijeli taj proces bio je vrlo skup, imali smo ovisnost i o medicinskim tehničarima, o doktorima. Cijela zapravo situacija prijevoza tog samog putnika bila je vrlo i stresna i vrlo brzo smo zapravo odlučili da ćemo se posvetiti isključivo VIP prijevozu. Air Pannonia se počela razvijati zahvaljujući tome što su se naša djeca školovali za pilote, jer im je otac cijeli život to svojim primjerom pokazivao i njihov san je bio letit i letit. I naravno da smo se onda razvijali kroz zrakoplovstvo. Kupili smo prvi mlazni avion koji je pomogao da krenemo.
da bi danas djeca ostvarila ono sve što je tata nekad u životu sanjao. 2016. godine kupujemo našeg CJ-a, poznatog Džima, jasno i Miroslava, inicijale, naših krasnih roditelja, te nastavljamo širiti svoje poslovanje. 2018. godine nastavljamo sa odličnim financijskim rezultatima i kupujemo naš drugi zrakoplov mlazni, odnosno treći. U međuvremenu prodajemo naš prvi zrakoplov u Afriku, te prelazimo kompletno na mlaznu komponentu. Te 2021. ulazimo u treću investiciju, veliku investiciju, odnosno naš treći mlazni zrakoplov i zaokružujemo cijelu priču. Danas sam direktor letačkih operacija, pod ingerencijom imam skoro sve pilote u firmi, te vodim crew training department zajedno sa drugim kolegom. U ovom današnjem trenutku imamo 9 profesionalno zaposlenih pilota u našoj kompaniji Air Pannonia, gdje imamo 3 zrakoplova mlazna, odnosno poslovna, ja ih zovem biznis avijacijom, koji se bave. Pokrivamo, mogu reći, kompletnu Europu i sjeverni dio Afrike i mogu se pohvaliti od prodaje do letačkih operacija, do održavanja zrakoplova, da smo sve u svemu tome našli i da to za sad, hvala dragom Bogu, lijepo funkcionira. Servis je otvoren 2019. odnosno započet je u 11. mjesecu 2019. znači usred dolaska covida, ali se pokazalo najbolje jer mi u 2 godine korone nikad bolje nismo radili nego za vrijeme korone. Zato što su kompletan putnički promet stao, a automatski su biznis jetovi počeli letiti nenormalno, što automatski rezultira time da se servisi rade iznimno puno. Mislim da smo sad složili zaista jedan lijepi tim od 15-ak ljudi koji su željni školovanja, željni znanja, željni naučiti nešto novo i cijene to novo znanje koje uče. Moja kćerka Zrinka je otišla studirati menadžment, pa sam rekao, evo dijete, završila si menadžment, sutra danas preuzmi prodaju i sretno ti bilo, tako je bilo i ona ima 4 ili 5 žena koje uspješno savladavaju prodaju po cijeloj Europi. Moj posao konkretno bio je oformiti prodajni tim i pronaći najbolji način i proces kako će prodaja i piloti međusobno funkcionirati. U tom trenutku kolegica i ja paralelno smo ušle u taj proces, onako bačene u vatru. Za to ne postoji škola, ne postoji tečaj. Jednostavno morale smo kopati, istraživati, boriti se svaki dan, ponekad i s vjetrenjačama. I ono što je bilo najzahtjevnije, mi smo same, nakon što smo cijeli proces naučile, morale učiti druge ljude tome poslu. I evo sad negdje nakon otprilike nekakvih skoro 10 godina, baš onako ponosno mogu reći da mislim da smo stvarno oformile jedan predivan zdrav tim ljudi. Ja taj posao radim preko 40 godina i još uvijek čitavo ljeto sam bio na raspolaganju. Jedan moj sin bio na održavanju, drugi je letio sa mnom. Krešo kao mladi pilot u svemu ovome brzo je usvojio nisko letenje. Zadovoljni su oni koji to znaju procijeniti, kažu da je fantastičan u svemu tome i da je to. Sad je došlo vrijeme da ja na neki način pazim na njega. Ova vrsta letanja u komarcima zahtjeva dosta veliku pripremu, računalnu pripremu, programiranje, instaliranje određenih aplikacija na iPad, unošenje ruta. Sad smo na neki način zamijenili uloge. Tako da je to zapravo jedna velika čast, a ne moram govoriti kako je lijep osjećaj zapravo završiti večernju akciju tretiranja komaraca i letiti zajedno u tandemu sa svojim ocem i znate da se nešto pozitivno i lijepo napravi. Na održavanju zrakoplova moj sin Domagoj je taj koji svaki put vodi računa o sigurnosti, vodi računa o ispravnosti aviona, vodi računa o nekakvoj tehnici i tehnologiji, da sve bude po zakonu, sve mora biti kako valja da bi avion bio ispravan. Prema tome ja mu se ovom prilikom i zahvaljujem. Proces komaraca rezultira time da imaš puno sijedih na glavi, ja ću to tako reći. Jedan od najopasnijih poslova, najgorih poslova u avijaciji koji postoje
I ljudi nisu svjesni koliko tu brige, pažnje i, ajmo reći, fokusa, to jest nekakve koncentracije mora biti da se ne dogodi nekakva glupost. Sa svojom djecom je vrlo, vrlo zabavno raditi. Znači, ima i dobre i loše strane. Naravno da ih trebaš vrlo često kritizirati, što oni ne vole. Ali isto tako treba djecu i poticati, i hrabriti, i hvaliti za sve dobro što učine. Mi, kao već ozbiljniji i stariji ljudi, nerado nekad primamo i njihove kritike koje bi trebali prihvatiti. Tako da tu bude i konfliktnih situacija, i razgovora, i dogovora, i žustrih riječi, i visokih tonova, ali mi to sve riješimo ili za doručkom, ili za ručkom, ili za večerom, jer mi živimo od 0 do 24, naš život, naš posao, tako da mi samo kad spavamo onda ne pričamo o firmi, o poslu i o problemima, ali ih za sad uspješno rješavamo. A ne, ja moram priznati da zaista mnoge stvari u životu ne bi napravio da nisam imao podršku obitelji, a to je moja draga žena. Bez razlike što mi ponekad i u samoj obitelji, a to je valjda i normalno, da oko svih problema nekad se znamo i, kako bi ja to rekao, zavatrirati, dokazivati, argumentirati jedan drugome, pa ponekad i jako kasno u noći, jer to je kruh sa 7 kora nas koji smo se bacili malo u taj biznis. Pa nas na okupu drže prvenstveno naši roditelji, naša majka koja nas redovito okuplja, kao što sam rekla, ona je stup kao i naš otac, i drži nas vjera. Vjera da mora biti dobro, vjera koja nam daje snagu kad postane teško, vjera koja je jednostavno svakodnevno u našim životima. Vjera mi je broj 1 i naravno vjera u Boga, broj 1, a broj 2 vjera u sebe i u svoju obitelj. Drugo, snaga dolazi iz zajedništva. Znači, ja crpim tu svoju veliku snagu u želji da okupim svoju obitelj, da moja obitelj ostane cjelovita, da moja obitelj se što češće sastaje i da smo što više zajedno, jer mislim da su ovo prekrasni trenuci u životu za kojima ćemo svi žaliti jednoga dana i htjela bi da ih bude što više i da smo što više zajedno. Jer to je upravo činila moja majka koja je na mene to prenijela. Moja majka je bila osoba koja nas je sve okupljala, koja je doslovce izmišljala razloge samo da se obitelj okupi i da smo svi zajedno. Njezinim odlaskom toga je svega nestalo. Ali sam ja sebi dala u zadatak da ću nastaviti tim njenim lijepim stopama i za mene je najveća sreća kad se moja djeca i moja obitelj okupi i kad smo mi svi zajedno. Mislim da nema ljepšeg trenutka od rođenja vlastite djece. To je nešto za što živimo svi skupa i moja 2 prekrasna sina, treći koji će se tek roditi, evo, od današnjeg snimanja za 15 dana, a vjerojatno u trenutku emitiranja se već rodio i ima već par mjeseci. Tako da to je nešto što definitivno je kruna em privatnog, em poslovnog života. Osnova svega danas i svi parametri osobe počinju od odgoja. Tako da mislim da je odgoj najbitnija stavka. Naučit ću ih da ništa nije sramota raditi, neovisno kako se taj posao zvao. Naše zajedništvo, naša želja, ljubav između nas, između sve djece i ono što mi pokušavamo prenijeti na tu djecu i na svoje unuke i posebno na svoje unuke, da je to nešto što nas posebno zbližava. Kako definirati taj uspjeh? Da li je uspjeh imati, ne znam, 10 aviona? Po meni to nije to. Da li je uspjeh imati obitelj na okupu? Po meni da. Da li je uspjeh u životu, recimo, evo, 7. unuk? To je uspjeh. Moj najveći uspjeh u životu nije ni ova firma, ni avioni, ni sve što mi imamo, nego mojih 7 unuka koji nas
čine sretnima i presretnima i najbogatijim ljudima na svijetu. Svoju djecu naučit ću da moraju biti uporni i da nema nikada odustajanja. Naučit ću ih da sanjaju i da budu sanjari, kao što je bio njihov djeda. I da budućnost pripada upravo onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. Jer, evo sad kad pogledamo, zanimljivo je što je zapravo mali dječak iz Hercegovine odsanjao.